Nadoglen tokwe tonzon kanumo gbenu lobo plan ma ugboro tozin kwegbe wiwezon boye okodoto Daniel Scapa de alori alomere akoti mi okono kwe yemado gbedito akolu wento Royal TV don zenu wiwa daho do korote ba ilodo DJ Medekanu Mikpon wiwa DJ Medekanu de segbele bikpakpata de akoti mi okono kwe yemado gbedito Royal TV zimoleji Mais on a pas vu nous faire Royal TV Benesi mais les meilleurs encore Christ Jésus tondo don do mi bawo o jira wan pe ne lo dide mi nyu do mi no do to mi wa mi ton de yi do DJ Medekanu bo azan gbe ton o ko na e wo je Medekanu to yin ko Jésus to ma di kana mi ni ho de o to lo to mi do pe na mi gba o mi ze mi daga na nu mi to bi ba si wa go mi sunu mi yonu gbe to ene le de to do mi bo do pin po mi jire kan we lo to mi le ko to lo mi to me do o to yi mi bioso mi si do wende ho gbe lo de na je de bo turo te ndo wa wende ho gbe na wa ede ni tun e do te to Jesus sin come me don do me ba na me ko se Jesus ko na ga to sin come we me ho de te me wana no e di me nya se ho do egbe we jo edo enne la ju me nya se ho do bona ho de jo edo ete ejo anjo do yesuna dewe cambio dewe do ete ejo anjo do o beto e ejo anjo do asuto e ejo anjo do mo asito e u ejo anjo do o vito ele u ejo anjo do me wana ni edo jo edo yaro nunde ko he goda iwe zo edo do ni jo edo bo egbe meja ponde nu pataki de mini mu bíbélì mi todo Genesis ta we afeton ko nu kwene bíbélì do ya mi no ene tu wesun na do to eton do po nu eton po bona sebodu ati eton go igbo ye mewole yina lezu agbasa na do po edo yaro nukuna nuku e mai to amlome e mai to drome e mai to big bomb shigba nukuna nuku e nindo to dido juedo me wana dikema dona wedo ndrona dona wedo asu zameto ene asin zameto ene de krogbeto ego egbelo na jowedo de kengo bodo emilelo emajo jowelo egbelo wende na mo gaunu ko wo juwe yo doto ena jowedo pe meneto to do me si pe meneto sisemi pe meneto kupo mi na fi emi wa ndo ho do ne me jwa ndo ho me jwa ho de diagodo asu zameton asi zameton nu eti me jwa ho de do ne me wana jenu ko ne etewe no basimo o dan o no basimo mami wata o no basimo bo e basina medele bo so de tebe yido ye nyu wan pe bodo yi shigba ndo sunde jegodo na odire pele sun lo jo edokun ni do yonde jegodo na odire pele eno jo edokun ne tatu wo ko de to gbigbo me wo ko yin asune to gbigbo me e ko ya ti ne to gbigbo me e jo medele ye to yi de jedo ye mi ti do video ye ma ti do vi ne tatu asu gbigbo me to ne ko rebo e to viji to gbigbo me medele so de tete do mo ye da asu ye da asi shigba vivi matin do frère nous perdu homa di hode ko yo dia fun ojibo jenu yin do ele di eteku asu zametone asizametone eno to awuwan eno to do eteno eno lile hodo ayamena asulo eno lile hodo ayamena silo ho perdu de ma di lepo segide no to bonjour na dona we to azan gbe ton do o daene asu zametone asizametone de to to kla don na we bo to gbetu fun bo to gbetu hu ena jo gbetu do mai wana dikena ma don negia we do Isaiah ta kwa ton ko we afeton tan Isaiah 27 verset 1 dikena me Isaiah 27 verset 1 ani ponde nu na mi kane jibondo to e lo dona we Isaiah 27 verset 1 bíbélì do ya mi lo to azan lo gbe egbewe yan azan lo to azan lo gbe egbewe gan nu poto mavo me da lo kwa igbagbo na yo ri da eklo mo pe do wa Leviathan o dan gbigba bo ena bo ku da go ni tin to ku beton o dan ene lo o ri gan nu poto dona je do frifison gbeto me e to bo gbeto susule ni ete to yile ena modo eno yeno modo so nde to godo na mi le do gbigbo me yeno modo nyonde do godo na mi wode na ni e da mo bo fun le yeno modo mi do ko sunu ko emi do ko nyondo emi do ko nyondo bo eno taidi drone ko na eno taidi drone medele me ma ko ye sile je le dino eno vivi na ibo emi dugbe pele amlo me wona ma dugbe ato gbeto evawe ato gbeto hengbe gbigbo mo we egbeso to nu ki do gbeto me donami agan sonu agan nyo wan pe agan ba igbonde pepe ni eto godo na we egbewe na dapa bo jo na tungo edote
egbewe na dohobo gamu ko na dewe so me egbewe ana basi lepo ana yiwo to lepo bo dakwa na gamu ko to gbigbo dan to ne gbigbo bami wa ta to ne gbigbo ne asu zameton ati zameton e na jogbe to do medile apa wo de bo de basi na medile we do e to bi basi na medile bo ajo eton e maganwo inu ko ba ajo eton maganwo inu ko ba no dagbede to gbe eton me eto dudu mende vole wende dagbe jana e wo enu ku dro ne ude ni na ku do bo mo lo sun do ho mele nyundo ho mele efo dagbe lo eyi do ebi bre ye ma vono mo ko gbede ba ye ma vono do ko gbede ba me wona nwa na do na we kandeji nwa na do do ho na we nze wo ju egbon to pamo do an do wa te to na do ye o daine e na to beto do to yin ko Jesu to me ndo gbigbo dan to ne asu zameton asi zameton ne e na jo beto do to Jesu sin ko e do to ka na medele e zombo ye dasu ye ma mo ho ye ma jivi bo ye dasi ye ma do ho pon e tautu ni e baya analyze no mo do ndo ma friend bo out today my friend amu tolido atu gbigbo metolo asi gbigbo metolo wezon medele boya ye ojira na we bodo wifi lele bo iba ele ko le bo ina gbo me wona unduro ndo na we do ye bodwa godu ejina we legba na ya legba e pe pon gbede Jesu Kristi we du akebo ka nyese chigba ma oduro we po Jesu ndo nyense na we ado to yesunde adona honwa su Jesu lo adona honbio Jesu lo me eni lo we na kan we Jesu Kristi ni lo we na ho we na do we te na do ton sweme bi awo la wo bo asu zamete ene ndo jowe do jeru ko wo po mi do bi odeme de kena na we do apa we awo to mi wa meton de mi do ho wa ipon wo we ipon oho na Royal TV Benin mele mi ko Christ Jesu dondo do propos meton de mi nyondo do o jire lo meni o jire pataki de mi no se nu wa meton e mi do jije mele kan do apa we awo to he mi do oho do ho mi nyondo to nle po me jo oho wa jo do da lon pa igba popo azan gbe ton mi do joje na do inu kon to da o do po ngbo to da me yin do ye to ko gona gbe to na bide he ma gan hia bo yo lo sun le na do ede hia bo peto de yin azon de yin bonowa ye na do na mi ngbo to mi ka bo. Oui, merci, bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes Atanas Kaja. Donc, on est pasteur, on est coach, c'est-à-dire maintenant, nous sommes au sein de la maintenant, chite bonai wande. Donc, on est nous comptons d'accueillir nous sous besoin nous bailler nous sous père. Me wana pe me mi yegbe lengbo to me ton da odo po me yibo ile edo me mi sisi bo ile nkan ton kaja Atanas ile we to no kona mi bo nu we gbe ton yin do me jo kan ho bi oye nu ezombo beto susu Christian susu le to azan gbe ton popa gbon to jere gan ye ton me dide mi to di do din do me ndo pagbe jo ton na inabide shiba mi pa ye godo o renvo to susu ya do susu do beto le si to Christian le patake Christian le chen bo eta di do mi ma vo do jiwe we deba bo mi ndo joy do yele din yeto apahwe ne bo me na kan bi ho ye do de go bona do na mi pastor etewe zo mo rendo support Christian les chen OK effectivement dide adodo mi ne mi pon mi yin kun da gun le me gbe mi no mo do o hen to no e support susu me ne mi pon nu ene ne mi na do nu ewe sin e sin nu susu go nu titande na do mi do mi to je we sin gbogbo adodo je ogo ma gbo adodo mi lo sugo ma gbo adodo mi lo sugo taide adogbo mele tititan lóní àpọ́n wéwé àpọ́n Philip lesson wé ma mẹ́ ẹ̀dọ̀ náà mi dọ̀ ń pè ńlẹ̀ kpógo gbọ́n mẹ́ tó wọ́n dó yẹn mẹ́ tó má dèjì dó mi lọ sugo dọ̀ mi hẹ̀ mi náà wà asukanu mi hẹ̀ mi náà wà ńdàkódàkó mi náà fẹ́ tó dọ̀ mi náà tó fúnlẹ̀ bọ̀ jẹ́ wo ẹ̀ náà wà ńlẹ̀ tó tẹ̀mí tọ̀ mẹ́ hẹ́ o jẹ́ wo wà ńlẹ̀ kpóbo dọ̀ ńlẹ̀ kpó yín kíkiri ta ná dé kpó diẹ tó mi lẹ̀ sí jẹ́ wo tó pẹ́rẹ́ ne mi chite bozende ena dogo alo na mi donc ene to gwe to mi bo ma deji Jesu de so do we mama cheton we mama cheton ta foton no kunwe yi afoko nle do ko ne pepe magango wa mi me mi le de su mi no modo magan wa e bo ma po adodo mi lo su godo mi mi na do nu kon yi ene to fle no awe to de na do nu kuma moje ndele me e we so mo we do ko koche akotache to bubudo edo dindon ye matindo onyo donc e matindo onyo edo dandan do mina polonu
mina kpɔn nu c'est que maman kunu dze ndi le go ele ne no be adzogbon ne no be adazogbon le no wa nu gbon ene le de su mi do hudo eton bo ene rezon ba pa ene we sutu eyen ibo ikpɔn nu teme do bo le na kpɔn o no vi mi ton sun le no vi mi ton yon le na tron ya megbon de na gba dodo edewu de na dio le eton gbon parce que mes sous no modo ne un jedo kun maga isekwe techi do mendego adogbo do mendego enele nunyo ewe do mi de so do fene wa ndo le adido de su de mekpede bo bíbélì gade dodo yin ma na ndu adido lo holo ni ma donc adido de su zon bo mi do godo bo wewe ka do na mi do ko adido no ati an do fene bo adido bayi ho vena wo wewe teme na mi donc adido lo su do fine bo me de yin le gbo to boru nu pon mele mi na khala agun vile adido no do na pepe de pepe je o ma do apagbe de pepe na adido no dan mi na tron nu ene le me bo gbeza mi ton na dio mi se ho de mi do ganji din bo mi kan wa se ho gbe lo son christian so le sibo do olon we mi je nu le poko tin to lona mi le bo ye ka vo poto ayi gbaji fi bo dan ba we kan a we kan we ko bon ene lo o ni yeze do mo pe e gan pa ye na olon non ça dit nous kuma mo je nu go e olon de mi je yi lo mi na je gbe ton duji to fi parce que wende ado emi wuzu emi yi se no azegbeto jona krisu tahidi ise no atron ogbe akhosuta legba tome akhosuta zinfluton bo akhosuta je we tome donc adon aje ogbe loduji na wa akhosuta je we tome le poto flen la meto ganji nu kon yiyi nu na agaye ne le poto flen donc me le mamon kun je godo olon de mi je lo mi na o je gbe ton duji to fi mina o jegbe ton duji o fi parce que na aze de we jona o ya ma yon ba yo ya na so don izo me mana we khle dopo eno aje we de nu bo toli ma do nde utu bo nu a hodo mende e gan yo do telephone ado ko gbe ando e mato ko gbe la lo no fi teje yi aho bi oto oja ba mo se to ba do na vitu e do me de je nene wa do ne do mato flen ema o ya wezon edin ba do la lo ina don ise ko de do ade lo to ke do dandan ba mi do na tron amondo ko le po do se ko don filo me de na wa bo ase je we mi ton le mai gigo nu eje nu da gbede je we no wa na me e we na modo gbeza mi ton bo na jure lo su bo na do ne mo e de me ise din gbeza ton di oda pale po we bo elesu na wa din na ise bodo ya me nu dudu yin tukara o nu ene me na we do je pagi gona jo ekele dide lengbo to meton pasteur me isi si boilo nko pasteur atanza kaja dide dodo hema pagi gona jo nugbo hema pagi gona jo azan gbeton nu wade mi ne oho to apahwe aweto jijemene kanu sin tito don bo ni do nu we lo adin do mi ni dasa bo wa de wa mi de boya mi do nu wade do agumito me don abi tito de timbo mi juro mi ni no po mi po joje tina mi hem na 96 75 66 17 or 63 63 22 44 me wana meton evangeliste Daniel Skapa sin ogbese son Royal TV Benin et Azanti. Pé adiro gbogbo tanto ene ni tonso yebe. Adiro dan ene mami o ata ene de to nu hembe asu zame to ene de to gbeto edu de to hinwe gbele gbeso gbele so dia mata yo sundo wo ko hen gbeto gbele so dia ma yo ndo wo ko hen gbeto gbele e ko tu on adilu adide vivede le do me e ko tu on de le kondo gbeto me ni afon le anomodo e ano santi do ndejo membe bole de to nu wa go gbe to godo di mo ni ete do yi lepo sunu no to jiduro yi no to duro sun tondo yi no to duro nyon tondo ni ye mo yi no do sun o duro sun tondo yi no do duro nyon tondo me wana egbewe mo ena jowedo ndo ena jowedo de to wa me de bole kambie e josun de go telo sun de go teto sun de go no telo sun de go eno to sunu blame dango eno do nyunu blame dango ba de do opo e to wa mo e gbere mo e ma en duro e to atu zametolowe asi zametowe e tu e de ga won atutu to do mene e de gale medele ba ina medele ba e ma ga no asuwe ni enu asuwe pele enu gbe atu ni bo dade bo janwe bo gbe de medele e da asuwa we ato ene ni do to yin mo o jo le ma de keni yigo do atavo ra ga won ko do bo we tena we e de e tun we do te sigba mi ana basidi me wona awula odi ana kan o bo wa Jesu bi bo ali de vo de no gbombo wa we inde te wende porta to ya do pornography le pon
wende ado nyɔnu mɛmɛ lɛ kpɔn osunu mɛmɛ lɛ ado o mɛmɛ gbele wa ti lɛ kpɔn do portable to dzi gbele wa ti lɛ kpɔn do téléphone to dzi ena yɛ wa ma wende yɛ so amɔnu zizan yɛ tɔ lɛ bo bɛɛ do nyɔɛ e ma jɛrɛ tɔn ni a ti na do mɔnukun jɛ ko nyɔɛ ni a ko jɔlɔ mi nimɛ o tse mɛ nana wo nukun mɔ jɛrɛ ko mɔ jɔ mɛ kiri tɔn ko wu gamɔ dino amu egbelo ena jo we do dɔ nyɛlo zɛlɛ to a bi sunjata gama kɔ ahɛn jesu do n'alɔ yɛ dɔ do gbɛto dzi dɔ nyɛlo asu zamɛtɔ asi zamɛtɔ jo gbɛtse do dɔ ŋɔna do wɛ akɔ dɔ mɔ gbòdìkẹ́ mi ní kò dẹ̀dẹ̀ àlọ́ ana alọ́tò lọ́nà tó àgàbọ̀n ana dọ̀nà jésù kristi ẹgbẹ̀wẹ̀mọ̀ àti zametọ̀ dió di àkó bẹ́ẹ̀dọ̀ gbẹ̀tẹ̀mẹ̀ gbígbọ́mọwọ́ di àkó bẹ́ẹ̀dọ̀ gbẹ̀tẹ̀mẹ̀ sọ́ka mi tọ́lẹ̀ ẹ̀yà mi yí mi yóò tó sọ gbẹ̀tẹ̀mẹ̀ kò dẹ̀nà dọ̀ mọ́tò yìí kọ́ jésù dọ̀mẹ̀ jésù kristi dọ̀ di àná dọ̀bọ̀ jésù àti zametọ̀ yẹn ọ̀gá di àkó bẹ́ẹ̀dọ̀ gbẹ̀tẹ̀mẹ̀ wọ́n tuntun di àkó bẹ́ẹ̀dọ̀ gbẹ̀tẹ̀mẹ̀ gbígbọ́lẹ̀ di àkó bẹ́ẹ̀dọ̀ gbẹ̀tẹ̀mẹ̀ ezomọ̀ nà dọ̀ mọ̀ fìjì bẹ́ẹ̀dọ̀ ezomọ̀ nà dọ̀ mọ̀ àsúta bẹ́ẹ̀dọ̀ ezomọ̀ nà dọ̀ mọ̀ àti dàbọ̀ bẹ́ẹ̀dọ̀ ezomọ̀ nfọ̀ pọ̀tọ̀ tẹ̀mẹ̀ kúrẹ́ bọ̀ jẹ́ni bẹ́tọ̀ dúró bí àgbàtọ̀ dọ̀ ẹ̀kọ́tọ̀ títọ̀ mẹ́rẹ́ tọ̀tọ̀ títọ̀ súnṣìdẹ́ tọ̀tọ̀ títọ̀ mẹ́rẹ́ nyɔnu tọ̀tọ̀ títọ̀ bí àgbàtọ̀ yàtú zàmẹ́tọ̀ ẹ̀tẹ̀wọ̀ àtẹ yọ̀ọ̀dàn ẹ̀tẹ̀wọ̀ àtẹ àzánlẹ̀bọ̀ ẹ̀gáwọn kótó náà gidi dẹ́ ẹ̀kọ́ owó àlẹ́bí àtàlẹ̀ ọ̀dàn gbígbá ǹdọ̀ ríran ọ̀gbẹ̀tọ̀ rẹ̀ di òkè ìdíwọ́ yẹ ọ̀gbẹ̀tọ̀ tún àgbàjọ́ ọ̀gbẹ̀tọ̀ yìí ẹbí ọ̀gbẹ̀tọ̀ ọ̀dàn yẹn ẹ̀kọ́tọ̀ jíjà ẹ̀tọ̀ títọ́sọ̀ ọ̀gbẹ̀tọ̀ ẹ̀tọ̀ títọ́sọ̀ ọ̀gbẹ̀tọ̀ ẹ̀yà bí àgbàtọ̀ bòdìdó bí àgbàtọ̀ bòdìdó ẹ̀tẹ̀tọ̀ àdó fúnẹ̀ kó ẹ̀tẹ̀tọ̀ àdó mọ́bà yẹn ọ̀dàn mẹ́rẹ́ tọ̀tọ̀ títọ̀ gbẹ̀tọ̀ dé tọ̀tọ̀ títọ̀ yàtú zàmẹ́tọ̀ yàtí zàmẹ́tọ̀ ẹ̀tẹ̀tọ̀ àdó tukẹ́ ẹ̀tẹ̀tọ̀ àdó kìí àdọ̀gọ́ náà mìíràn wẹ̀rẹ̀ ẹ̀tẹ̀tọ̀ àdó kìí àdọ̀gọ́ náà bọ̀ nítorí jìbú bẹ́ẹ̀ ẹ̀tẹ̀tọ̀ wẹ̀ àdó kìí àdó ẹ̀tẹ̀tọ̀ yàtú zàmẹ́tọ̀ ẹ̀tẹ̀tọ̀ àdó gbọ̀n òkòdó hàmẹ́dùn dalẹ̀ bùdókò tukà dọ́nẹ̀ ẹ̀yà bẹ́sọ̀ dúró dúrédó ńdọ̀ bẹ́ òkàtó epo gòtògbó tí ń dó tu ẹlẹ́pọ̀ wíwákò bẹ́ẹ̀ dọ́mẹ́lẹ́pọ̀ ẹ̀yà tòtítọ́ lóbọ̀ tòtítọ̀ ẹ̀ máa dọ́dọ̀ ànọ́tẹ̀ ẹ̀ máa dọ́dọ̀ àwọn àdọ́dọ̀ fúnẹ̀ ẹ̀ máa dọ́dọ̀ àti ẹ̀yìn tó fúnẹ̀ bá bí àgbàtúrẹ̀ gbogbo àlebọ̀dì tó yàtú zamẹ́tàn yàtí zamẹ́tàn ètẹ́tù àdó tó ká dọ́nẹ̀ ètẹ́tù àdó mọ̀ ẹ̀ máa dọ́dọ̀ susu àṣetọ̀ níbẹ̀ ètẹ́tù àdó mọ̀ ẹ̀ máa dọ́dọ̀ gbogbo àṣetọ̀ níbẹ̀ ẹ̀yà bí àgbàtúrẹ̀ gbogbo yìí jésù kristi sí nkọ́mẹ̀ wẹ̀ ní hó dẹ́tẹ̀ anáfọ̀ kọ́ dẹ́ hó gbọ́dọ̀ kótógọ́ anádọ́nà àjúwẹ̀ dọ̀ ó tọ́ yìí ó dọ́ hàmẹ́dẹ́ ó dàn ẹ́ mẹ́gbẹ́tọ́ ó dọ́ hàmẹ́dẹ́ ó dàn ẹ́ dọ́ hàmẹ́tọ́ amúlọ́mẹ́ gbogbo rẹ̀ agbanpinpin do gbẹtsẹmẹ gbọdọ kẹtọka bẹẹ do gbẹtsẹmẹ jésù yìí o ti yẹ tàn dé kojú do gbẹtsẹmẹ mìíràn ní fíọsì lọ mìíràn ju ẹtọ náà digbọn òsì lẹmẹ mìíràn ní fíọsì lọ kó o dẹ lọtọ jésù sí nǹkan mẹ dọmọ náà di òwe dọ ẹnì lọrọ ní ẹkọ túndọ yẹn mo ti gbígbélé ní ẹkọ túndọ gbẹdọmẹ o ti yẹ tọ sọ òkun zamẹdọ dẹ ẹkọ túndọ gbẹdọmẹ ezọmọ yẹ dọ gbẹdọmọ hàn ezọmọ ní amagbẹnà tó wà ní dàgbẹdẹ náà lọkùnkọ ezọmọ ní àjẹfídẹ pẹpẹ náà lọkọkọ náà wẹ ẹyà gbọdọdọ náà jọ òsì lọ ní dọ ní fíọsẹ dọ ní mede ton dodudu mede ton mioto mede ton fio mioto mede ton fio mioto mede ton fio jesu regato sin comme we mi wodete dino adawa juro yin ko jesu ton juro yin ko jesu ton fi ate akun yana me ya patego juro yin ko jesu ton dopo bo juro kan johun jesu ton jesu kristi kan johun jesu ton bi ogbecheme ohun jesu ton bi ogbecheme nu ko bedo fene atonde ko bedo fene ezombo ni adon aje fidovo anono fidovo lobono anomo ofiesa do fidovo lo mekaka ezombo ni ya yesunle eno yabo to cla ano santé to kanto alinto me egbelo nu ko bedo fene aton frefren de bedo fene ena pola pola to anado jesu ayi ko jesu ton raro ko bo yuro kanjo nje ton ohun jesu to sabi ogbetime ohun jesu to sabi ogbetime kanjọ ohun jésù tó yìí sábẹ́ ọ̀gbẹ́tìmẹ̀ kó o lọ́dún mọ́tò yìí kọ jésù tó mẹ́ dọ̀mọ́ òyìnbó ọ̀hún lọ ohun jésù tó ètò gbẹ́tò yìí bíọ̀ ní ẹ̀ máa yán lẹ́pọ̀ ní gbígbé èdè kó bẹ́ẹ̀ fẹ́rẹ́ lẹ́gbó wíwọ́ dé zéro tó yẹn náà jẹ́ pàṣẹ lẹ́gbó ní èkó bẹ́ẹ̀ fẹ́rẹ́ yẹn dọ́mọ̀ mẹ́dẹ́ mandónú mọ̀ gbogbo mẹ́dẹ́ mọ̀nà díjẹ́rẹ́ wẹ̀ ní àgbẹ̀hódó mẹ́rẹ̀ òkúrọ̀ tẹ̀nudò wánu ní àtẹ̀nú dàgbé wálé ẹ̀ mọ̀nà yé mẹ́rẹ́ mọ̀ ọ́dọ̀ ní yẹn báyà dẹ̀ ní èkó dé dó gbẹ̀tò mẹ́lẹ́kọ́ ní tòtítọ̀ mẹ́dẹ́ tọ̀tọ̀ súnsì dé tọ̀tọ̀ nyọ́sì dé tọ̀tọ̀ mẹ́hó dé tọ̀tọ̀ yọ̀pọ̀ dé tọ̀tọ̀ dohona jo ekodo tito do hallelujah ndo sunsi de mo hadon ndo nyosi de mo hadon o dan do tito so me o dan do tito so me o dan Jesu Christi sin comme we me hodete we po mi ndo fui ana hodelo o dan henu metonde ezemi sana we le tun asu gbigbo metona mi bueno wa di dona mi no ye no wa di dona mi do amadu asute ajanda aside ajanda o vite ajanji
do ana dona joy do e belo o bi joy beno ni ja o dan hen merci dine ni ja do fefre ko de lo to Jesus sin come je hen merci dine de to gbecheme de mi sana de gomi jona do di do ho do mi de gomi jona da ni gokana be e ya o gi ni ya lo po ya to le do ri ni to di je o gi ni je ko yin o dine ni di jase o dine ni di jase o dine ni di jase me de to di jase Jesus pour ganto sin comme we mi ho de te amen Jesus dona we bawo zara to do adusin do ta na me ni ho de oto alu adusin ne ko je ta lonu ti that wayness na wayne dia atu zameton re ogbe to mo fion nu dagbe leson ogbe to me dai alonu di on dian ba won ze Jesus Christ fonction jo do me wa to ko acheton do dino e ya nu lo le po ni go le ko wa yo plan to ni le ko wa to yin ko Jesus to me yo dan ye kan we to lo do azan le go we kan nu ko to na iri da e kro e pendo wa le biata ni o dan gbeban yo dan ne de kocho be nawe ne to me de kocho be tawe ne to me ezombo na do asu gbegbe gro ezombo na do asu gbegbe ezombo e mahabo dam ne ko mo ezombo ni ete do yule e do to mo ezombo ni ete do tonizile e no to vivi so e no do vivi sun tondo e no do vivi nyon tondo ezombo ni josun de no tedo sun dego ni jo nyon de no wule nyon de ndo wa cheto do yo tan bule mi mo fio ko ani to ni ko Jesus to me wona meton évangéliste Daniel Skapa 5 de son Royal TV Benesi Agbadi mais donc do mi bawo na to jini no meton bon ni do adina do kande bi ojanwe ko de pachawe janwe abi amode we do mi lo leme bo adina do bo mi na di grondo son Christ Jesus de il doit numéro le 96 75 66 17 or 63 22 44 ni do adiro mi we lo nítorí no po itegbe do Royal TV Benin bo jo ezebra ya to me akun yan bro jo ezebra ya to me na do wa logo na do basa logo na mi we lo na do no ko iwole ponu jo je tina we bo na yilo mi do 96 75 66 17 bo de na no do ni do yon ena no bo yin se do wende yayi nu pe bi tintin do division lo me wa pon de jo na iwe bo do du acha do wa pon de jo na ze we da gado wa pon de jo na wa nu dawo ha we do awa nungba Jesus do na me wona meton évangéliste Daniel Skapa avant chatombo be yade mi pon wa idin we nu wiwa jije mede kanu ton de akoti mi kon no ko ye ma do gbejito akolu do Royal TV zin obonleji podo o yawo ko do to Daniel Skapa ko